Hello students, welcome to Kokani Physics. Solenoid म्हणजे बारीकसो टॉपिक. चड व्हडलें कांय ना आनी डेरिवेशन म्हळ्यार आसा पळय दॅट्स द ओनली थिंग दॅट वील बी लर्निंग अबाउट सोलोनॉइड. आनी सोलोनॉइडा बद्दल आनी चड डिटेल्स कांय ना आमच्या लेसनान. सो वी वील स्टार्ट. वी आर फायंडींग द मॅग्नेटीक फील्ड इनसायड द सोलोनॉइड. आतां हें जर करता ओके आय विल स्टार्ट फर्स्ट हांव काडटा पयलीं. दीस इज द सोलोनॉइड. बरें येवना आसूं न्ही, आय नो यू कॅन एक्सेप्ट दीस. So this is the solenoid, right? Current, say it goes like this. Fine. This is a solenoid. Assume it is a solenoid. This is not a shame. Leave it. We are finding the magnetic field inside a solenoid, right? So आमी use करतले Ampere circuital law. What does Ampere circuital law says? It says that the line integral of magnetic field around the conductor, परत सांगता, the line integral of magnetic field around a conductor is equal to mu naught times the current threading in the conductor, or absolute permeability times the current inside the conductor, right? So it is given like this. Line integral of B dot dl is equal to mu naught I. This is the Ampere circuital law, and we are using this Ampere circuital law to find, and just like आमी पयलीं Gauss law use करताले to compare the two magnetic fields, so that way we will do it. So आमी कितें करता, पयलीं घेता, this is according to पळया अशें, according to Ampere circuital law, shortcut बरयता. This is what we have, correct? Now for n number of turns in this for the solenoid suppose n number of turns asat, suppose n turns asat, जाल्यार this will become n mu naught I. Now if we consider n is equal to number of turns per unit length, n is the number of turns per unit length, then we have n is equal to nl. So nl replace केलें कि we are getting the magnetic field in the form of number of turns per unit length using Ampere circuital law. So we get integral of B dot L dl is equal to nl mu naught, or you get mu naught nli. This is what you get. This is the first magnetic field. So आमी compare करतले by doing something else. तें सांगता. हे कळ्ळें? I think I am not too fast. So this is where we are getting the first equation of the magnetic field, the line integral of magnetic field, given the number of turns per unit length and for a particular length. आता ह्या लेंथाचे आमी एक Amperian loop तयार करूया. So we are making an Amperian loop, say this way, of the length L, आणि say this length is L. So मातशें खाजें जाता ना, लक्षात घ्या, this is L. आणि हा लेंथ से दिस इज ए बी सी डी. सो ह्या लेंथ धरून कन्सिडर करून आमी एक एम्पिरियन लूप तयार केलो. इट्स इन द रेक्टेंग्युलर शेप, करेक्ट. तेजे पयलीं हांव तुमकां सांगता डायरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटीक फील्ड पळयता. डायरेक्शन कशें दाखयतलें? डायरेक्शन इज गिवन बाय मॅक्सवेल ग्रीप रूल. मॅक्सवेल ग्रीप रूल कितें म्हणटा, जर हांगा समज मॅग्नेटीक फील्ड अशें आसलें न्ही, दिस इज द current in this direction, जाल्यार this gives the direction of the magnetic field. If the current is in this direction, you grip धरपाचो कंडक्टर, जाल्यार ही येता फॉरवर्ड सायड. लक्षात घ्या, this is the backward side. This is the backward side लुपाच भायल्यान वता. सो एक थोडे तरी आमकां मातशें 3D विजन तकलेन घेवचें पडटलें. This is the forward side, okay. हांगाच्यान हांवें आंगठो धरलो and you curl your fingers, जाल्यार this direction of the fingers will indicate the magnetic field which is in this direction, correct. Same thing applies over here. हांगा समज वयर धरले, फाटल्यातल्यान हांवें धरले न्ही, जाल्यार magnetic field will go through the solenoid, inside the solenoid. कळ्ळें आसतलें तुमकां. So this is the direction of magnetic field, correct. So now we have, this is B, हांगा बरयता. So we have an Amperian loop in a square shape in place. आमी नांव दिलां ABCD. We have considered L is the length of these many coils. इतले कॉइलीचे length दिला. And we are assuming those coils are n in number, n. So n upon L will be our n. So our n will be what? Okay, हे इतले जाले. So now we get the magnetic, this will be the line integral of magnetic field around this ABCD.
ए बी सी डी परत ए. क्लोज लाइन इंटिग्रल अराउंड दिस लूप, एम्पिरियन लूप, क्लोज लाइन इंटिग्रल अराउंड दिस एम्पिरियन लूप विल बी गिवन. आम्ही कितें करया, एक एक लाइन सेगमेंट सेपरेट करून प्रत्येक सेगमेंटाचेर कितले मॅग्नेटीक फील्ड इफेक्ट जाता. सो आम्ही ते बायफर्केट करया. वील स्प्लिट इट इंटू 4 डिफरंट सेगमेंट्स and we'll add up all the magnetic field, right? So this is equal to this is along A, B, C, D, complete loop. The total of that will be AB along B dot DL, only around AB is given by this magnetic field. दूसरे will be around BC plus around BC, from B to C, B dot DL. तीसरे आसतले from C to D, C to D, B dot DL. तशेंच लास्ट आसतले D to A, D to A, B dot DL. आम्ही कितें केलां, टोटल मॅग्नेटीक फील्ड काडपाक जाय अराउंड दीस लूप. तें करपाक आमी 4 सेपरेट सेगमेंटान डिवायड केलां आनी इंडिविज्युअली वी आर कॅल्क्युलेटिंग द मॅग्नेटीक फील्ड फॉर दॅट मच ऑफ डिस्टन्स. कळ्ळें न्ही? सो दिस इज वॉट वी डू. ओके, सो वी नो दिस इज अ डॉट प्रॉडक्ट. सो वी विल जस्ट रायट दिस. दिस बिकम्स A to B, B DL cos theta 1 धरया. ए बी जे एंगल करता न्ही बीक, वी नो इट इज 0, theta 1 धरया. प्लस सेकंड B to C, B DL cos theta 2 प्लस C to D, B DL cos theta 3 प्लस इंटीग्रल ऑफ D to A, B DL cos theta 4. 4 डिफरंट एंगलां घेतली. आमकां एंगल खबर आसा, एक 90 डिग्री आनी एक 0 डिग्रीज. ते करया. सो लेट दिस बी DL लेंथ. दिस इज द डायरेक्शन धरया आमी ऑफ अवर एम्पिरियन लूप. सो लेट्स गो अहेड. सो आमकां टोटल मॅग्नेटीक फील्ड अराउंड दीस एम्पिरियन लूप कितले मेळटा. सो वी फायंड A to B, B dot DL. नाव दिस बिकम्स A to B, B. What is cos theta for B? A B theta कितले 0, right? So this is B DL. Cos 0 is 1, nahi? So this becomes 0. आले लक्षात? Next. B DL cos theta for B to C. B to C कितला असा? Now B to C is perpendicular to this field. BC is perpendicular to the magnetic field. Magnetic field या direction and BC या direction. This becomes 0 because cos of 90 is 0. Clear? So on BC magnetic field तयार जायना, right? Let us see from CD. Integral of third part. Now you tell me integral of CD around this, the magnetic field B itself is 0. This product is 1. DL, 1 into DL is DL. But B itself is 0. आता हांगा CD और आउटसाइड द सोलोनॉइड B0 कित्याक? हे परत हांव तुमकां इन शॉर्ट सांगता. पळय, ही दोनूच कॉयली घेतल्यो. एक कॉयल अशी घेतली, दुसरी कॉयल अशी घेतली. ओके, हांगा करंट कसो वता? असो वता. हांगा करंट कसो वता? असो वता. आनी फाटल्यातल्यान वयर वता, रायट? आतां हांगा जर तुमी पळयलें, हो पार्ट घे, वयलो पार्ट. ह्या पार्टाचेर करंट असो चल्लो दोनी कडेन. सो हांगा जर तुमी मॅग्नेटीक फील्ड मॅक्सवेल रायट हँड ग्रीप रूल धरलो जाल्यार इट गोज दीस वे. म्हणजे कॉयल समज अशी असली, जस्ट से दॅट कॉयल अशी जर असली, अशी कॉयल असली अँड फुडल्यान जर करंट असो देंवता सकयल, असो करंट देंवता जाल्यार हांगा इट वील बी डायरेक्टेड दिस वे. हांगा असो धरलो जाल्यार द मॅग्नेटीक फील्ड बी हांगाच्यान अशी वतली मॅग्नेटीक फील्ड. इट बी सर्क्युलर. सो इन फॅक्ट इट वील बी लायक दीस. हांगा अशी वतली, रायट? आय एम टॉकिंग अबाउट दिस सेगमेंट सीडीचेर मॅग्नेटीक फील्ड कशी 0 जाता और कित्याक 0 जाता तें सांगता हांव. एक कॉयल, दुसरी कॉयल घे, सेम वे परत मॅग्नेटीक फील्ड तयार जाता, रायट? नाव आतां हांगाच्यान अशी वता आनी दिस कम्स लायक दॅट. दीस इज द वे. प्रत्येक कॉलाचेर अशी मॅग्नेटीक फील्ड ह्याच डायरेक्शनान वतली. सो हांगा जर तुमी पळयलें न्ही, ह्या डायरेक्शन जर पळयलें, हांगा जर पळयलें न्ही जाल्यार दीस मॅग्नेटीक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू रायट. वेर एज ह्या सेक्शनान जर पळयलें न्ही, द मॅग्नेटीक फील्ड वील ओपोज. एक कॉयलाक वयर वता, दुसऱ्या कॉयलाक सकयल वता, तिसऱ्या कॉयल परत दुसऱ्या कॉयलाक ह्या वाटेन वयर वता,
तिसऱ्या कॉयलाक सर्कल वता. ऑल इन ऑल इट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर ऑल ओपोजिंग इच अदर. प्रत्येक कॉयल एक मॅग्नेटिक फील्ड ओपोज करीत रावता. सो हियर आणि हियर द मॅग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0. आयले लक्षात? बिकॉज ऑफ दॅट दिस बिकम्स 0. नाव नेक्स्ट घे. So again, so let us go to the next segment. Next segment आयले AD. AD कितें आयलें? Again it is A2, not D, D2. घेतला AB, BC 0 आला, CD and DA न्ही? DA, right, DA. DA is also 0, sorry, this is also 0, right? Because why? आम्ही 0 घालून पळय. Again it makes an angle 90 degrees. Across DA and B is also 0. Right? So here is 0 everything is 0, right? This is also 0, this is also 0, this is 0. Here 0 की लागते हमें explain केला आता. This is 0 because it makes 90 degree with B. This is 0 also because it makes 90 degree with B. Clear? So finally we end up getting A to B, B, D, L. Right? Now B is constant. कित्याक? Throughout magnetic field is the same. प्रत्येक कॉइलाक magnetic field Bच आसा. So we can remove it out from the proportionality constant. So this becomes B integral of AB dl. And this is nothing but AB is what? Length AB घेतले. म्हणजे हांगा जर dl घेतले for every AB till dl करून A च्यान B जर तो वता, from A to B जर वता in small sections of dl, you are getting nothing but L, right? So this makes it B dot L, not dot, B into L, right? BL. This is our equation 2. Clear? So by using Amperian loop you are getting this, and just by adding the small segments, each segment separately, you are getting this value. आता दोन्ही equate करूया. So this gives us mu naught NLI is equal to BL. ये cancel झाले. So B is equal to mu naught NI. This is the magnetic field inside the solenoid. आता हांगा जर बारीकशे पळयले, this magnetic field does not depend on length of the solenoid. It does not depend on length of the solenoid, but it depends on number of turns per unit length. N is the number of turns per unit length, right? So this is a magnetic field. Before closing, अनेक सांगता. How to determine the polarity of this solenoid? How to determine the polarity? To find the polarity, you are using something called as Ampere's right hand rule. Confuse जावपाचें ना. Ampere's right hand rule. Ampere's right hand rule कितें म्हणटा? समज आतां एक आमी कशें घेतला, हांगा डायरेक्शन भायर धरला, अशें धरला. ओके? सो आमी कितें करपाचें? दिस हांगा ज्या डायरेक्शनान करंट पळय येता न्ही, सपोज द करंट इज गोईंग फ्रॉम बॅक सायड पळय. फाटल्यातल्यान तो भितर वता, फाटल्यातल्यान इट गोज ऑन टॉप, रायट? असो वता फाटल्यातल्यान, हांगाच्यान सकयल येता, फाटल्यान भितर वता. सो वॉट वी डू इज आमी कर्ल अवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ज्या म्हणजे प्रत्येक कॉयलेच्या डायरेक्शन ऑफ द करंटान वी कर्ल द फिंगर्स. कळ्ळें? ज्या डायरेक्शनान आमचो हें दाखयता, थंब दाखयता, दॅट डायरेक्शन इज अवर नॉर्थ पोल. क्लियर? असो जर आसा न्ही, हें जर डायरेक्शन आसा न्ही, जाल्यार ह्या डायरेक्शनान यू कर्ल द फिंगर्स. आतां हांगा उलटें डायरेक्शन आसा पळय अशें, हांगा डायरेक्शन उलटें आसा, भायल्या वटेन डावन आसा, जाल्यार यू कर्ल युअर फिंगर्स इन दीस डायरेक्शन. ज्या डायरेक्शनान थंब दाखयता, दॅट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल. सो ऑब्वियसली दीस इज द साऊथ पोल. ओके, दॅट इज गिवन बाय Ampere's right hand rule, right? So this is all about it. Thanks for watching. This is Mahesh Toraskar. Enjoy.